আবার গল্প করতে চলে এসেছি। তো অনেক দিন আসা হয়নি লাইভে। তো এখন আমরা খাচ্ছি, খেতে খেতে লাইভ চালাচ্ছি। তো সবাই কেমন আছো? সবাই কমেন্ট করো। যারা যারা দেখছো একটু তাদের কমেন্ট করো। যেতে পারছে বাইরে আর যেতে পারছে হ্যাঁ বাবা অবশ্যই কথা একটু মনে করতে পারো। তো যে যে দেখছো একটু কমেন্ট করো। তো অনেকদিন পর চলে এসেছি লাইভে গল্প করতে তোমাদের সাথে। তোমরা খেতে খেতে গল্প করতে চলে এসেছি। বিরিয়ানি তো আমার ছেলে বলছে কালকে বিরিয়ানি খাবো। ও বিরিয়ানি খেতে প্রচুর ভালোবাসে। বিরিয়ানি ও পাপা বিরিয়ানি আনবে তা কালকে ও খাবে। तो हमारे ছেলে বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসে। कौन कौन देख रहे हैं थोड़ा कमेंट कीजिए। তো বলছে আমি বিরিয়ানি খাবো, বন্ধুদের বলো। तो मेरा बेटा बोल रहा है हम बिरयानी खाएंगे। वही तो बोल रहा है माँ, को बोलने के लिए बोल रहा है। कौन कौन देख रहे हैं थोड़ा कमेंट कीजिए। तो मेरा बेटा बिरयानी बहुत अच्छा लगता है मेरा बेटा को। राखी कुमार खाना हो गया क्या मेरा फैन बेटा बताइए। ये जो खाना खाना हो रही है अभी, आप लोग देखिए। और खाना हाय क्यूटी। पहले आपने आंसर दीजिए। क्योंकि आपको लाइक करता हूँ। ललित कुमार बोल रहे हो अनेक अनेक शुक्रिया आप लोगों को। अनेक अनेक धन्यवाद। तो मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हो तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर लोगे आप लोग। जीरो बैलेंस हाई क्यूटी।